2.5 साल जेल, 250 मुकदमे और 50 साल सजा के साथ साथ हर हरबा अपनाया गया। उसके बावजूद जेल से सलमान सफदर की रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, उसमें एक जुमला जो लिखा हुआ था कि मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक किताब की, मेरे बेटों से मेरी बात करवाई जाए और उसके अलावा मुझे इतनी तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाए कि मैं ज़िंदा रह सकूं। सर्वाइवल की उसने बात की है। हम बात कर रहे हैं इमरान खान की। उनकी जो रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, उसके बाद की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो सामने आ चुकी है वो हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पूरी दुनिया से कंडेमनेशन सामने आ रही हैं, पूरी दुनिया से ही मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं। सारी रात इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को कवर किया है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो कि जेल में पाबंद सलासल हैं, उनकी 85% एक आंख की बिनाई ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 15% सिर्फ रह चुकी है। इस खबर को लेकर हुकूमत क्यों परेशान है? हुकूमत की कल एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सी नई स्ट्रेटजी अपनाने जा रही है? कल रात को कौन से बड़े बड़े ऐलानात हुए हैं और आज क्या कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में? उसके अलावा ये है कि हम एक और अहम तरीन खबर आपके सामने रखने लगे हैं जिसको लेकर जो पाकिस्तानी जो सहाफ़ती बरादरी है, सहाफ़ती बरादरी कौन कौन से स्टेप लेने जा रही है। जो मेन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन से बयानात उन्होंने सामने रखे हैं। अक्टूबर 2025 तक इमरान खान साहब की आंखें बिल्कुल ठीक थीं, उसके बाद मुलाकातें क्यों नहीं करवाई गई? सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है और वो जो सवालात हैं उसके जवाबात आपको मिल चुके हैं कल की रिपोर्ट में। हम उसकी मज़ीद तफसीलात में नहीं जाना चाहते। जो कि वो जो बैरिस्टर सफदर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो रिपोर्ट जमा करवाई है, उसके बाद जो कुछ हुआ है वो एक एक करके मामलात को हम आपके सामने रखने वाले हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि मुलाकातें क्यों नहीं करवाई गई। ये जनाब सवाल उठाया है हामिद मीर साहब ने। उन्होंने कहा है कि मुलाकातें ना करवाने की असल वजह भी सामने आ चुकी है। सवाल ये है कि झूठ क्यों बोला गया है? इतना बड़ा लीडर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात का वो बानी भी है, वो जेल में है और उसके बारे में आपने झूठ बोला है और रात के अंधेरे में आप वारदात डाल रहे थे उसको, जनाब आप पिम्स अस्पताल में उसको लेकर आए, वो तो बात बाहर निकल आई है, वगरना हुकूमत तो किसी को बताने वाली भी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद ये है कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि मेरे तकरीबन 2 साल हो गए, मेरे दांतों का मामला नहीं करवाया, मेरी 73 साल उम्र है, मेरे दांतों में दर्द होता है, मैं तकरीबन हर 2-3 महीने के बाद दांतों का मैं इलाज करवाता हूँ। उसके अलावा ये है कि खाने के मामले के ऊपर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। जो उन्होंने फिर गर्मियों की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग होती हैं। अच्छा, ये है कि जनाबे वाला अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रही है, आज के दिन क्या होने वाला है। मुराद सईद भी सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एक एक करके अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आज सवाबी इंटरचेंज के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और अगला जो लाहे अमल है वो तरतीब दिया जाएगा। मुराद सईद ने ऑडियो पैगाम में कहा है कि सिर्फ अपोजिशन की सीट लेकर मुतमईन होकर नहीं बैठ जाना, किस चीज़ का इंतज़ार है, आप बाहर क्यों नहीं निकलते, किन लोग, अब इसके अलावा और क्या चाहिए? 85% हमारे लीडर की आंख की वो जो बिनाई है वो तो चली गई है, इसके अलावा आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? बेसिकली उन्होंने जो अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकज़ई, उनके ऊपर उन्होंने वो जो है तंज किया है। उसके अलावा ये है कि रिसेंटली जो मीटिंग हुई है तकरीबन आज से 5-6 दिन पहले, और उसमें सलमान अकरम राजा हैं, अलामा नासिर अब्बास रिजवी साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं। उसके अलावा ये है कि सुहेल अफरीदी भी उसमें शामिल थे और उन तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि सुहेल अफरीदी किस तरह नाराज़ होकर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था ये जो बड़ी बातें कर रहे हैं वो इनसे राज़ी नहीं है, इनसे मुत्तफ़िक नहीं है। और उसके बावजूद उसके साथ ही वो जो सवाबी वाला जलसा था उसमें जाकर उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे हाथ हैं हमारे बड़ों ने बांधे हुए हैं, और लेकिन ये बात भी याद रखनी है कि हमारे हाथ कच्चे धागों से बांधे हुए हैं। अब वो बात खोल के सामने आ चुकी है। इसी वजह से अब जो सहाफ़ती हल्के हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सवाल कर रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई ने उस मीटिंग में कहा था कि इमरान खान साहब की सेहत को सिर्फ 8 फरवरी वाले मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए, उसकी तपिश को कम करने के लिए हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। जनाबे वाला ये उस प्रोपेगेंडे का नतीजा है कल जो कुछ आपके सामने आया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने आया है। उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि बीमारी पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। सवाल लेकिन ये पैदा होता है कि झूठ क्यों बोला गया है हुकूमत की तरफ से। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की सेहत वाला जो मामला सामने आया है काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। उसके अलावा ये है कि ANP के जो वो हैं इमल वली खान साहब हैं, उन्हें बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो सूरत हाल है ना हुकूमत और ना ही रियासत के लिए नेक शगुन का बायस बन सकती है। इसी वजह से बहुत कम वक्त रह गया है कि हुकूमत को अपनी तरतीब सीधी करके इमरान खान साहब के मामले को अटेंड करे और इसको ठीक करे। अच्छा, आगे जनाब यह है कि इमरान खान साहब का जो बेटा है कासिम खान,
اس نے ٹویٹ کیا ہے. اب وہ جو ٹویٹ ہے وہ ہم تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کیونکہ کافی لمبا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اس کا لب لباب یہ تھا کہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے اور ہر طرف سے یہ خبریں ملنا شروع ہو چکی ہیں کہ ہمارے باپ کی جو ایک آنکھ ہے اس کی, ہمارے والد صاحب کی جو ایک آنکھ ہے, وہ ہمارے ایک ویور ہیں کلوندر سنگھ, انڈیا سے ہیں. میں نے پھر باپ کا لفظ استعمال کیا تھا پچھلے ولاگ میں, تو انہوں نے کہا کہ والد کا لفظ آپ کو استعمال کرنا چاہیے تھا. پاجی ویکھو اسی والد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تواڈے کہن دے اوتے, تواڈے جڑا کمنٹ تسی جڑا کیتا ہویا سی. خیر اچھا, ان کے جو والد صاحب ہیں ان کی بینائی چلی گئی ہے, اور یہ ہے کہ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا, اور یہ اس کا جناب جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہیں, حکومت ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی جو باڈیز ہیں ان سے انہوں نے التجا کی ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اینڈ آل دیٹ. اور جسٹس کا انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ریکارڈڈ رہے گا جی, جو کچھ کیا جا رہا ہے ہمارے والد صاحب کے خلاف. یہ بیسیکلی جو قاسم خان ہے اس کا ٹویٹ سامنے آیا ہے, ہم نے سوچا اس کو پڑھ کر سنا دیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ کل ایک بہت بڑی ایک میٹنگ ہوئی ہے. بہت بڑی کیا ہوئی ہے, بوکھلاہٹ کے شکار میں بوکھلاہٹ میں ایک میٹنگ بلائی گئی ہے صدر پاکستان اور جناب وزیر اعظم صاحب کے درمیان. وہاں پہ کافی سارے جو سینئر منسٹرز ہیں وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اور اچھا, اس میٹنگ میں جو باڈی لینگویج تھا آصف علی زرداری صاحب کافی زیادہ غصے میں لگ رہے تھے, اور شہباز شریف بھی کافی زیادہ پریشان لگ رہے تھے. اور وہ جو میٹنگ تھی بڑی غیر معمولی میٹنگ تھی. اس کے اوپر ایک سلمان مسعود ہیں, ایک کافی نامی گرامی ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک جو ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ پہلے ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری اینڈ پی ایم شریف فلینکڈ بائی دیئر ٹاپ پولیٹیکل ایڈوائز میں میٹ ایٹ ایوان صدر. اچھا, دی کرنٹ پولیٹیکل موومنٹ سجیسٹ اٹس پرابیبلی مچ مور دین اے روٹین میٹنگ. اچھا, انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ یہ انہوں نے صدر زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نارمل میٹنگ نہیں ہے, یہ کوئی نارمل میٹنگ نہیں ہے, بڑی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے. ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑا ایک واضح پیغامات دے رہے ہیں کہ بھائی وہ کتنے زیادہ پریشان ہیں اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی کافی سارے اعلانات کیے گئے, جس میں جو سب سے پہلا بیان سامنے آیا ہے طارق فضل چودھری صاحب کا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو علاج کے لیے پاکستان کے اندر تو کیا پاکستان کے باہر بھی جانے کی اجازت جانا پڑا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم انہیں باہر بھیجنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان سامنے آیا, اسی طرح کا بھی بیان تھا, ایئر بائی نیوز کے اوپر ان کا بیان سامنے آیا باہر بھیجنے کا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب والا پاکستان کے اندر کی جو خبر ہے الشفا ہاسپٹل میں بھی منتقل کرنے کی خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں. تقریباً پچھلے کچھ 6-7 گھنٹے سے پچھلی لیٹ نائٹ کی یہ خبریں آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. اس میں الشفا ہاسپٹل کے جو وہ ہیں آنر ہیں بیسیکلی ان کے انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کے انہیں یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ آنکھوں کے متعلق کوئی بھی علاج ہو وہ پاکستان کے اندر ممکن ہے, ہم لوگ وہ علاج کرتے ہیں. تو یا تو 2 آپشن سامنے آ گئے ہیں, اب یا تو انہیں الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا یا پھر انہیں بیرون ملک بھجوایا جائے گا. لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس کی شہباز شریف اور صدر زرداری کی, ان دونوں اس میٹنگ سے تو لگتا ہے کہ باہر بھیجنے والے جو معاملات ہیں اس کو آسانی سے ہضم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں پھر واپس بھی وہ آ جائیں گے, پھر ایک اور ان کا بیانیہ بن جائے گا. بھائی آپ کا جو لیڈر باہر گیا تھا وہ تو واپس نہیں آیا, جناب نواز شریف صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں. عمران خان تو واپس آ گیا ہے, کیونکہ ریسنٹلی جب انہیں اڈیالہ جیل سے پمز ہسپتال منتقل کیا گیا تھا, انہوں نے علاج کروانے کے 20 منٹ بعد, مطلب 20 منٹ کا علاج تھا, 20 منٹ کے بعد ہی انہوں نے فوراً کہا تھا کہ مجھے اڈیالہ جیل مجھے منتقل کر دیا جائے. وہاں پہ بھی وہ کوئی بات کر سکتے تھے, حالانکہ وہاں پر 1-2 منسٹرز بھی تھے مبینہ طور پر, اور جو ہیں جو وہاں پر جیل حکام ہیں جو پمز ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے ان سے بھی وہ اس طرح کی بات کر سکتے تھے. حامد میر صاحب نے جو اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہوا وہ آج تک کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے. عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی گئی, آج ہمیں کھل کر آج ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی گئی تھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ منصور علی خان نے کمنٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ جو بیسیکلی طبی دہشت گردی کا شکار کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو, اور ان کو جس ہر طریقے سے رگڑنے کی کوشش کی گئی ہے وہ نیچے نہیں گرے, اسی وجہ سے. اچھا خیر, منصور علی خان صاحب بھی حد کرتے ہیں. پرسوں لاہور میں ایک جو ہے سیکورٹی ایک سینئر آفیشلز کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی. کافی سارے سینئر صحافی اس میں شامل تھے, جس میں محمد راز گوندل صاحب ہیں, منی فاروق ہیں, اس کے علاوہ جو سید مزمل شاہ ہیں, اسار رانا صاحب ہیں, کافی سارے اور بھی یہاں پر مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, اجمل جامی صاحب ہیں, یہ سارے منصور علی خان بھی اس میں شامل تھے. اب وہاں پر مختلف سوالات کیے گئے. اچھا
उन्होंने सिक्योरिटी जो ऑफिशियल थे उनकी तरफ से, बेसिकली DGISPR थे, उनकी तरफ से जो स्टैंड था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, वो बड़ा एक माइल्ड सा था, ठंडा सा था, मतलब वो थोड़ा बैकफुट पे दिखाई दिए। लेकिन मंसूर अली खान साहब ने बाकायदा उनको कुरेदने की कोशिश की है, उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है। जब वहाँ पर उनकी तरफ से जो ठंडा जवाब आया है, इन्होंने बार बार ऐसे सवाल फेंके कि वो बोलें, ताकि वो खबर बनाकर बाहर आके खबर जहाँ पर आके बेचें, आप बेचें, हम बेचें, कोई भी बेचे। लेकिन जनाब मंसूर अली खान के इस नुक्ते के ऊपर पहले उन्होंने बात की है कि आपने जनाब इमरान खान साहब के मुतालिक जब उन्होंने कहा कि हमारी किसी जमात, सियासी जमात या किसी सियासी लीडर से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, अब ये पत्ता भी साफ़ हो गया। उसके अलावा सोहेल अफरीदी की बात है, उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा शगुन है, कोर कमांडर और सोहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है, अब ये भी जनाब इसमें से भी खबर नहीं निकली। तीसरी जनाब फिर यहाँ से खबर नहीं निकली तो जो मंसूर अली खान साहब हैं उन्होंने फिर 9 मई के जनाब वो पॉइंट सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुकदमे को लेकर भी जो मुकदमात थे हमारे फ़ौज के पास जो आए, फौजी अदालतों के पास हमने तो निपटा दिए हैं, और उसके अलावा जो बाकी मुकदमात हैं उनके अदालतों ने फैसले करने हैं, सिविलियन अदालतों ने फैसले करने हैं। अब यहाँ से भी नहीं मिला। जो सहाफ़ी बाहर आए उन्होंने आकर बिल्कुल जो मंसूर अली खान साहब हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आपको खबर नहीं मिली, इसी वजह से बार बार आप सवाल दर सवालात करते जा रहे थे, सवालात दर सवालात, कि कहीं ना कहीं आपको खबर मिले, बाहर आके खबर बनाए इमरान खान साहब के मुतालिक। खैर, इसके ऊपर तो जितना बात की जाए उतना ही कम है। उसके अलावा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इमरान खान साहब के मुतालिक हमारे सामने आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। अब तक जो भी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रही है वो है इनफ इज़ इनफ, अब तक बहुत हो चुका है। सोहेल अफरीदी ने भी कल मीडिया के सामने बात की है, जो जुनैद अकबर खान हैं उन्होंने भी मीडिया के सामने बात की। उन्होंने कहा है कि हमारे वर्कर्स और एहतजाज करने के दरमियान हम रुकावट हैं, हम उनको रोक रहे हैं कि बाहर निकलेंगे, सिक्योरिटी इदारों के साथ उनका क्लैश होगा, मसले मसाइल होंगे। ऑलरेडी हमारी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो पाबंद सलासल है, इसी वजह से हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी के साथ या सिक्योरिटी इदारों के साथ हमारा क्लैश हो। इसी वजह से हम पहले जो मामला ठीक करने के चक्रों में हैं वो ठीक कर जाए। हम इसी वजह से लोगों को हमने रोका हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हमने रोका हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ये थी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। हमने सोचा कि आज अर्ली मॉर्निंग इसका व्लॉग बना लेते हैं और ये पिछले टाइम में ये अपलोड भी हो जाएगा, इसलिए मजीद हम रात को भी एक व्लॉग रिकॉर्ड करके आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी उससे आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।